Iti weather update. Ti easterlies iti mga pektar, iti Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, ken Mindanao, isu na koyom iti tangatang amabuyugan iti tudo, ken garood. Timuntabad bating paset iti Luzon, kat makarik na iti naulap nga tangatang aging gamapatok at tudog ken naggarood iti panyempo gapo iti localized thunderstorms. Dagiti na dumo do mga temperatura iti Pagilian na iti Vigan na 25 degrees Celsius, Lawag 24 degrees Celsius, ken iti Baguio City 20 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City, Cebu City, ken Tacloban agpapada nga 26 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 25 degrees Celsius, Davao City 26 degrees Celsius, ken iti Zamboanga City 27 degrees Celsius. Ti heat index forecast itatangal daw iti Sangli Point, Cavite City, Cavite kat 43 degrees Celsius, 41 degrees Celsius iti Lagupan City, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City, Iloilo, ken iti Tacloban City, Leyte. 40 degrees Celsius iti Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Puerto Princesa, Palawan, Dumangas, Iloilo, ken iti Cotabato City, Maguindanao. Simingising tinit alas 5:39 ti bigad, ket tumnek into na alas 6:11 iti rabii. Ditan to weather update para ti Bombo News and Views. Siak ti Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!